चांदपुर कहीं जीव आम पीटीएस डॉक्टर से भी आर्मी डॉक्टर आम पीटीएस सार मुझे गली पीटीएस सार को देखी से कंटिन्यू से 2 मास कौन से कंटिन्यू औषध देते इंजेक्शन दिन छड़ा दिन 10-12टा खंड इंजेक्शन दे। अच्छा तापर सिद्धांत सार को देखे भगवान सर देखे आ किसी बाकी नहीं तापर ये जहाँ चेरमुड़ी कहला जन कहला सार को न कह सार को न कहले कौन जान कि अरे बेगुनिया अगिरे बेगुनिया गुआ घी गोल मरच यहाँ खाई पुणी लगे तापर जन कहला पुरुणा मल्ली चेर गोले मरच महरे खाई मो कहता 4 वर्ष जमी थी ना कि कमी मेन द्वारा किसी कमिबार चांस नहीं जमी तो चलवाटा मेन मोर जर रोग कौन चलवा उठाड़ी उठी सामान्य ना ये ऊपर गड़ी अच्छी कि उठी जापर तलुआ रास्ता जिते जाइ उपरिया नुह। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज्ञा आपणकर परिचय दिंतु कौटू आसते कौन कौन प्रोब्लेम थिला कौन रिजल्ट मिली? मो ना आज्ञा सुधीर कुमार बड़वंत राय। आज्ञा निज घर मोर ओल्ड टाउन नयागढ़ आज्ञा पुराना सहर मोर सारे यहाँ मिनिमम 7 वर्ष 7 वर्ष श्वास सारे एमती श्वास सारे गोटे जोड़े पाँच को मुझे चली पारे सारे अच्छा खाली बहुत औषध खाई मिनिमम 50 जगह औषध खाई सारे जी जोटा कहला किए कहला गोतुरी मांस कह किए कहला झिंक मांस कह किए कहला बादुरी मांस कह खंडपड़ा जाइली खंडपड़ा औषध खाइली आमर जाइए चांदपुर चांदपुर औषध खाइली आमर शत्रुघ्न नायक सी देते आम डॉक्टर स्पेशलिस्ट सी देते जो स्वास्थ्य बटिकाटा खाली खाई खाई इनहेलर नौले डेली 7-8टा इनहेलर नहीं बची चारिड़ छाड़ी बोले हबन तो स्वास्थ्य को तो बेमार औषध ना कौन कर केमी गोटे हनुमान जमी पहुंचला भाया मुझे बैंक को आसली मोर गोटे सांग नयगढ़ केमी सारे हनुमान पहुंचला भाया मो पाखक आसी अरे कौन है मुझे एमती कौन हम ना भाई जीवा गोटे जगह जा केते अर्थ गलानी कौन ना बेसी पैसा नहीं तू खाली गला मत देखला तो भल हो मुझे आसली मुझे पार नी पुआ को कहीकि आसली मुझे गाड़ी मोटर चलवा सक्षम ना केमती गाड़ी आसली कि डायरेक्ट पाहाच उठिकी आउची निजे ड्राइविंग करके आसले निजे सारे गाड़ी रे जो दिन आसथिले पुआ धरिक आसथिले गाड़ी रे उदन आसली पुआ धरिक आइला सर। अच्छा आ एबे 7-8 दिन रा पार्क को जाउची नारायण पार्क बुलिबा को जाउची डेली 4 घरा लके राउंड करते आज्ञा आ टोटाल एबे भी खाइबा पीवा किसी मते औषध पत्र खाइबारे पूरा मिनिमम। अच्छा मेडिसिन केते दिन भीतर जो इनहेलर नौथले केते दिन भीतर मेडिसिन बंद है? 4 दिन तो 4 दिन भीतर इनहेलर सारे नेलिनी। अच्छा डेली 6-7 लाख नौथली। अच्छा तापर बीपी टा टिके परीक्षा करिया गली बीपी परीक्षा करिया जिबारे 180 रे 130 नहीं 118 रे 130 हां 180 बरा 118 रे 180 बाबा सारे डॉक्टर देखीदे कहला तुमको पारालिसिस हो तुम केमती तुम आसिल सर कौन करी किंतु यही औषध खाइबारे सार कहबारे मात्र 4-5 दिन खंडे खाई ट्राल कर। अच्छा जोड़ी देखेले सी कौन कहले सी कते सारे कौन कहला मासी कि तमरे हेडे जल्दी केंदी बीपी कमी होला मु काई कौन कहबी जादू हे गेला ना कौन कौन जादू होला बेला तमरो जोटे 100 वर्तमान आसीगला केते 90 को 140
90 କୁ 140 ମାନେ ମୁଁ କହିଲି କେତେ ରହିବା କଥା? ହଁ ନର୍ମାଲ 40 ରହିବା କଥା, ଏଇଟା ତ 40 ରହିବା କଥା, 140 90 ଆସିଗଲା, ପୁରା ଠିକ ଅଛି। ଯେ କୋଉଠି କଣ ଖାଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଭଗବାନ ଦେଲେ, କଣ ଆଉ ଖାଇବି କଣ, ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ଖାଇବା କଥା ମତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇଲି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଔଷଧ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁଠି ଗଲି ଖାଲି ଔଷଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କେତେ ଖାଇବି ଛାଡି କେତେ ଖାଇବି, ମୁଁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଦେଖ ମତେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଜାଗା ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଆପଣ ସେ ଗଦିରେ ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଅନୁଭବ ହେଲା? ଆପଣ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ନା? ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନଥିଲା, ମତେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ କହିଲେ? ମାନେ ଗୋଡ ହାତ ଗୋଳା ବିନ୍ଧା ହଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ମାନେ ଯୋଉ ଶୋଇଲା ପରେ କଣ ହେଲା ଅନୁଭବ? ଶୋଇଲା ପରେ ଅନୁଭବ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ମତେ ଏତେ ଜୋରେ ନିଦ ଯେ ମୁଁ ଜମା ଜାଣିପାରିଲିନି ମୋର କଣ ହଉଛି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଗୋଡ ହାତ ଯାହା ପୀଡା ଦରଜ ହଉଥିଲା ସିଏ ବି କମି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର? ଗୋଟେ ଦିନ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ଶୋଉଛ ତମର କିଛି ହଉନି କହିଲି, ମୋର କେମିତି କମିଗଲା? ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କି ତୁ କେମିତି ଯାଦୁ ଜାଣିଲୁ, ତୁ ମତେ କରେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଡସିଟ୍। ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଦେହରେ ମଇଳା ଥିଲା, ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଡେଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ 3-4 କିଲୋମିଟର ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି। 3-4 କିଲୋମିଟର ଡେଲି ରନିଂ କରୁଛି। ଆପଣ ବଡି କି ଯେତିକି ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା ରେଷ୍ଟ ପାଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଏଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରପର ରେଷ୍ଟ ମିଳିଗଲା। ରାତିରେ ମୁଁ ଏତେ ଜୋରେ ଶୋଉଛି ସାର୍, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ରାତିରେ ମତେ ନିଦ ହଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ତ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର 3 ଦିନରେ ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବ, ଇନ୍ସୁଲିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? 3 ଦିନରେ। ଯେମିତି ଆପଣ ବିପି କେତେ ଦିନରେ ବନ୍ଦ ହେଲା? 4-5 ଦିନରେ। ଶ୍ୱାସ 3 ଦିନରେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ତ ଦୁନିଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଗ କିଛି ନଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ? ବଡି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଫ ମିନିମମ ସାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଔଷଧ ଖାଇବା ଭିତରେ 2 ବେଳା ହବ କଫ ବାହାରୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା। ପୁରା ଆଉ କଫ ବାହାରୁନି, ଆଉ ଯଦି ଖାସ ହଉଛି ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବେଳେ। ଆଉ କଫ କହିଲି ଏତେ କଫ ଥିଲା ପେଟ ଭିତରୁ, କୁଆଡେ ଏତେ କଫ ଥିଲା ସବୁ ସାରେ। ରୋଗର 3ଟା କାରଣ, ବାତ ପିତ୍ତ କଫ, ବୁଝିପାରିଲେ? 3ଟା ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାଲାନ୍ସ ହବ। ଆପଣ ଡକ୍ଟର କଣ କରୁଛି? ଡକ୍ଟର କଣ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି କି? ଆପଣ ଦବେଇକି ରଖୁଛି ମେଡିସିନ ଦେଇକି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଆପଣ ମେଡିସିନ ଦବେଇକି ରଖିଲେ ସେ ତ ଆପଣ ବାହାରିବ। ଆମର କାମ ହେଲା କଣ, ଆପଣଙ୍କର ଇଏଟାକୁ ଠିକ କରିଦେବାର ଅଛି, ବାଲାନ୍ସ କରିଦେବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ଲୋକ ପେସେଣ୍ଟ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମତେ ଏତିକି ଭଲ ଲାଗିଲା, କୋଉ ଡକ୍ଟର ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇନଥିଲେ। ମତେ କୋଉ ଡକ୍ଟର ମତେ ଥରେ 66 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 66 ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନଗାତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୋମ ଆଉ ଚାରିଆଡୁ ବୁଲିକିଆ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଡକ୍ଟର ମୁଁ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ଯେ ଡକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ଆମେ ଔଷଧ ଖାଇବା। ଆମେ ଡକ୍ଟରକୁ ଔଷଧ ଦେଇକି କେବେ କହିପାରିବା କି ଯେ ସାର୍ କେତେ ଦିନକି ଆପଣ ରୋଗଟା ଭଲ କରିବେ? ଡକ୍ଟର କହିବେ କଣ, ମୁଁ କଣ ଭଗବାନ ହେଇଗଲି? ଆମେ ଔଷଧ ଦଉଛୁ, ତମ ରୋଗୀକି ଦେଖିକି ଆମେ ଔଷଧ ଦବୁ, ସେଠି ତମ ଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ମତେ କହିଦେଲେ ଯେ ମଉସା ମୁଁ ଭଲ କରିଦେବି, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ତ ମୋର ରୋଗ ଏଥିରୁ କାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରୋଗ କଣ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଡରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଠି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାଲିସିସ୍ 15 ଦିନରେ ଭଲ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ୟାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକିନି ବିଲକୁଲ ଟୋଟାଲ କାଟିଦେଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ତମ ପାଇଁ ମୋ ମେଡିସିନ ଆଉ ଦେଇପାରିବି, ଯାହା ଦେବେ ତମ ପାଇଁ ବଡ ମେଡିକାଲ ଦେବେ। ଡରିଗଲା ସାର୍, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଆମର ଏଠି ରାଜ୍ୟ ମାର୍କେଟ ତଳେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ନାମଜାଦିଆ, ଯାହାଠୁ ବୁଝିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମଜାଦିଆ ହୋମିଓପାଥିକ ଡକ୍ଟର ଅଛି। ମୁଁ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ନାମଜାଦିଆ ଡକ୍ଟର ଦେଖି ଯିବା ଟିକେ। ସାର୍ ମୋ ଡକ୍ଟର ଯାଇକି ନମସ୍କାର ପକେଇକି ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଖାଲି ଦେଖିଦେଲେ କଣ କଣ ଔଷଧ ଖାଇଛି, ସେ ଦେଖିକି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ମନା କରିବେ କି? ଆଉ କିଛି ବାକି ନଥିଲା, ସବୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ସିଏ ଔଷଧ ଦେଖି ମତେ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା ନ କରି କହିଲେ ହଉ ମଉସା ତମେ ଆସ, ମୁଁ ଟିକେ ବହି ଦେଖିକି ତମକୁ ଦେବି। ତାପରେ ଡରିଗଲା ତ ପୁରା, କହିଲା ନାଇଁ ରେ ବାପା ଏଇ ଔଷଧ ଖାଇଲେଣି। ସେଥିରେ ବି ସେ ଗୋଟେ ବାବୁ ଜାଲ ବତେଇଥିଲେ, କହିଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କିରୋସିନ ଯଦି ମିଳିବ
10 ଟଙ୍କା ଖାଇ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାକି ହଁ କହି ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କିରୋସିନ ଯଦି ମଉସା ମିଳିବ ତମକୁ ବୁଝିବାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କିରୋସିନ ଖାଇକି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ ନା ମରିବ ତଳା ହ୍ୱାଇଟ୍ କିରୋସିନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ जो ग्यारंटी बर्तमान में ग्यारंटी आपण पाइले तो पाइगले बर्तमान हम खुशी आपण खुशी अछन तो एई ग्यारंटी मु समस्त को दिए बुझि परछन आपण को रोग भल होबार अछि जेमिति कहू सिंधी मानंतु रोग भल हे जीव निज दिमाग जदी लगेबे काम करबनी बुझि परछन आमे भी लोक बहुत लोक को बुझेबार अछि बुझेबू कि मानिले दियो न मानिले पत्थर जदि जे मानिब मु कहबा मानिब आस आगे ऑयल दा मालिश करिया रे तांकर हाथ भांगीथिला अच्छा जानले सर हाथ भांगीथिला से कोन ऑयल रे आसीला मु जानि पारुनी तांकर हाथ ठीक हे गेला हाथ ठीक हे गेला हाथ रे को ठीक हे गेला देखि पारु नथिले एतिकी रहउतला गाना हाथ ओहली पके न पारु नथिले एबे हाथ पूरा सीधा करछन्ते ए करछन्ते अच्छा अच्छा मु तांगु कहउची सकर ओहली तमे 10 थर एपड़ कले 10 थर सेपड़ करो व्यायाम करो गोड़ ऊपर को टेको ताको एबे सकर ओहली सेया करछ सोला सकाळ उठला बहुत भल काम करछन हां धन्यवाद।